pemerintahan Anda berkewajiban tolong alokasikan dana jembatan. Jembatan digonggong. Karena sudah ada banyak kejadian di antara motor nyebur orangnya nyangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ujang Bustoma ya, yang selalu ceria untuk menghibur para pemirsa dimanapun Anda berada ya. Karena kitab yang akan kita baca ini pengarangnya itu dari Suriah PBNU, yakni Kiai Haji Mustamar Marzuki Mustamar. Maka ada baiknya kita salawatan dulu ya, salawatan Nahdiyah. Ya, kita dengarkan baik-baik dan kita lantunkan salawatannya ya. Bareng-bareng ayo kita lantunkan salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad liya wa ila'i dinil Islam وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Allahu Allah. Ya, apakah? Allah Allah Allahu Allah. Jami'ana datil ulama, jami'ana datil ulama, jami'ana datil ulama. Apa? Sabit ansur ala jami'ah, jami'ana datil ulama, li'ila'i kalimatillah, jami'ana datil ulama, li'ila'i kalimatillah. Ya, itu ya. Itu selawat Nahdiyah. Ya bolehlah Anda cari di YouTube mana saja lah. Yang penting ketemu nadanya tuh. Ada. Mohon maaf ini bro, belum lancar ya. Nah, doa di sini juga tersedia doa sebelum belajar ya. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ada juga doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduddu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sini ada juga tersedia jalal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takum minal hirman. Innadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takum minal hirman. Innadu alal waton. Indonesia biladi. Anta unwanul fakhama. Kullu man yatika يوم طميحا يلقى حماما كل من يأتيك يوم طميحا يلقى حماما. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Sini juga ada Mars GP Ansor. Darah dan nyawa telah ku berikan syuhada Rabbah. Allahu Akbar, kini bebas rantai ikatan negara jaya Islam yang benar. Berkibar tinggi panji gerakan iman di dada patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, makmur semua, lenyap yang nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bajar-bajar gerakan kita. Bangkitlah bangkit putra pertiwi, tiada gentar dada ke muka, bela agama bangsa negeri. Ya, di sini juga dilengkapi dengan Mars Bansernya.
Izinkan ayah, izinkan ibu, teng noneng, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju, serba serbung, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berjuang demi agama, ku rela berkorban. Maju, ayo terus maju, singkirkanlah dia, kikis habislah mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berjuang. Iya, itu saja. Silakan untuk di-download di deskripsi ya yang sudah disediakan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام خصوصا لصاحب هذا الكتاب الشيخ مستعمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ومدنا بأثره ونفعنا بعلومه كما نفع بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun utawi iku pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sen kalau menyebut asmane Allah kang murah ing dalam dunia tur kang welas asih ing dalam akhirat. Kitab ini dinamakan Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Itu pungutan-pungutan untuk disarankan untuk pemula ya. Atau yang baru tahu lah gitu. Iya. Jadi kitab ini menentang orang-orang seberang. Siapa orang-orang seberang? Ya kelompok sebelah lah. Ya itu tahu. Ya, karena kiai kita Kiai Marzuki Mustamar ini terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Beliau bisa menanggapi aliran-aliran yang kacau. Beliau bisa meluruskannya dan kemudian dituangkan di dalam kitab ini. Ya. Yuk mari kita simak apa isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama belajar ya. Saya bukan bermaksud untuk mengajarkan, tetapi ayo kita bareng-bareng kita belajar bersama ya. Inilah belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada kesalahan dalam pembaca ya, dalam membacanya mohon dimaafkan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa walladzina dhafaru minal fadaili bil haddil awfa. Amma ba'du. Alhamdulillah saya puji lillahi ikut tetap milik Allah wa kafa lan mugi nyukupi ya Allah. Wassalatu lan utawi rahmat wassalamu lan keselamatan ala sayyidina ikut tetap ingatase Gusti kita Muhammadin nyatane kanjeng Muhammad al Mustafa kang dipilih wa ala alihi lan ingatase saking keluarga kanjeng Nabi wa sabihi lan saking sahabat kanjeng Nabi ahli sidqi wal wafa nyatane ahli bener lan ahli nohoni ya. Ahli ngegei. Iya. Wong dermawan sahabat Nabi. Walladzina dhafaru lan wong akeh dhafaru kang pada berarti yang kabeh minal fadaili atau dhafaru kang pada apa ya dhafaru ya dhafaru kang pada merkoleh ya alladzina minal fadaili saking sakehe keutamaan bil hadhi kelawan bagiannya al aufa kang ditohoni. Ama panduan apa ning dalam sisi baca bismillah alhamdulillah salat lan salam. Fa innahu mastul hajata masatil hajatu syadidan li wali amsali minal ladzina qusirat lahumul ma'arifu wal ulumu wa dhu'ifat lahumul hujaju wal fuhumu. Fa innahu mangka satune kelakuan masat kenani al hajatu apa kebutuhan syadidan halekang sangat li kedua isun wali amsali lan kedua sakehe semacam isun jere iya jadi pengarangnya itu pengarangnya siapa ceh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Minal ladzina nyata yang kabeh kusirat dan cendeki atau kosorot belah kosorot cendek lahum kedua alladzina al ma'arifu apa sakehe pengetahuan wal ulumu lan sakehe ilmu wa dha'afat lan lemah lahum kedua alladzina al hujaju apa sakehe hujjah sakehe dalil wal fuhumu lan sakehe pemahaman fa waqa'u mutahayyirina amamal khusumi ya. Maka kemudian tuniba iya wong kabeh mutahayyirina hale wong kang pada bingung kabeh amamal khusumi ing dalam searpane sakehe
pepayon sakehe musuh. Ya maka kelimbang juga ngadepi musuh premen iki. Sementara pengetahuan dan hujah-hujah dalile ya orang weruh. Husumi ahli haki nyatane musuhnya ahli kebenaran. Masatil hajatu ila ma yu'inuhum ala takhfifi ma yuwajjihuhum minal masaibi. Masat ngenani al hajatu apa kebutuhan ila ma yu'inuhum maring barang kang nolongi iya barang hum ing kabeh. Ala takhfifi ma yuwajjihuhum ing atase ngentengakane barang kang gawe madhep ya barang hum ing kabeh minal masaibi nyatane saking musibah. Ya minimal bisa mengurangi apa ya? Mengurangi kesalahan-kesalahan mereka ya. Minimal itu dengan dalil-dalil yang sudah disediakan di sini. Bal akbaril masaibi barikanta leuwih gede-gedene sakehe musibah. Atashkiki fid dini siji anane keraguan ing dalam masalah agama yang berdampak buruk ya. Sehingga memunculkan keraguan di dalam diri kita dalam beragama ya. Ya musibah-musibah yang luar biasa itu. Wa fi ulama id-dini lan ing dalam sakehe ulama agama. Wa ahli dini lan ahli agama wal istisghari lan nganggep cilik, nganggep enteng, nganggep remeh temeh min sya'nihim saking kelakuannya ulama, sehingga mereka kelompok sebelah menganggap bahwa kita ini ya cetek gitu. Ganti kan bal wal istihza'i balikanta lan dari meledek bihim kelawan ulama, bahkan sampai meledek ya, kepada ulama-ulama kita yang mungkin lebih tabahur daripada kita, sementara ulama-ulama yang baru datang itu pada ngeledek. Fatahayyaro mangka nerima bingung awamun nasi sapa umumnya manusia min amsali saking sekehe semacam isun. Maka itu membuat kita bingung ya untuk memilih mana ulama yang benar gitu. Fajama'tu mangka ngumpulakeun isun hadhil muqtatafati ing ikilah sake pungutan minal ayati nyatane saking sake ayat wal ahadisi lan sake hadis. Allati rubama tangfa'uhum fi muwajahati dzalika min ajli salamati dinihim. Kang terkadang gawe manfaat iya muqtatafat hum ing wong kabeh awamun nas fi muwajahati dzalika ing dalem ngadepine mengkono-mengkono kelakuan min ajli salamati dinihim nyatane saking arah-arah nyelametaken agamane awamun nas. Wa ulhiqat wara'aha al-qanunul asasiyu lan den mulhakaken ing dalem saburine ayat al-qanunul asasiyu apa dasar-dasar apa sih konun ya? Sing terpercaya, dasar-dasar sing wis terpercaya di hadrati Syekh Muhammadin Hashimin Asy'ari. Kedua hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, yakni pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tabarukan hal yang nganggep berkah, hal yang ngalap berkah bi hadratihi kelawan hadratus Syekh. Wastifadatan lan ngalap faidah min ulumihi saking sake ilmune hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Wa i'laman lan ngewarui atau sebagai pemberitahuan libuta ba'atihi kedua wong kang nutburine hadratus Syekh ya banom-banomnya untuk mengetahui banom-banom NU ya seperti Ansor, Banser, Ibnu dan lain sebagainya ya. Wa ini ahdi hadhil muqtatafati ila abi wa ummi wa ahli wa dzurriyyati wa ikhwani wa masyaikhi, bisa diganti hamzah ya di situ ya. Kalau nggak percaya lihat aja di Qawaidul I'lan ya. Pelajari di situ. Wa tullabi wa ujizalahum qira'atuha wa nashruha wal intifa'u bima fiha fiddin. Wa inilan satuna isun ahdi iku mai ahdiah isun hadhil muqtatafati ing ikilah sakehe kitab muqtatafat atau ing ikilah sake pungutan ila abi maring abah isun wa ummi lan ibu isun wa ahli lan keluarga isun wa dzurriyyati lan keturunan isun wa ikhwani lan dululanang isun wa masyaikhi lan sakehe guru-guru isun wa tullabi lan sake murid-murid isun ya pengarangnya. Wa ujizalan dan menengaken lahum kedua wong kabeh qiraatuha apa baca ikilah muqtatafat dibolehkan ya walaupun belum izin tapi dibolehkan tuh. Wa nasyruha lan nyebarakan muqtatafat wal intifa'u lan ngalap manfaat fi bima fiha kelawan barang kang tetep ya barang ing dalam muqtatafat fi dini ing dalam masalah agama. Rajian hale wong kang ngarep-ngarep minallahi naf'a saking Allah ing manfaat wal barakata lan berkat. Dibungkus berkat. Wa minhum nusu wa doa ulan ikut tetep setengah saking kabeh anusu utawi nasihat wa doa ulan ngedoa. Walhamdulillahi rabbil alamin lan utai sake puji lillahi ku tetep milik Allah rabbil alamin kang ngirani alam kabeh gosik. Sya'ban 21 Sya'ban widi 21 ya tanggal spesial ya 1428 Hijriah jamak wa tartib mazruqi mustamar. Waduh tinggal tanda tangan nih ya. Lihat ini di sini ada bab-babnya ya kita terus aja lah di bab pertama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awalu. Ya, kopi ngebul parak bolu. Al-babul awalu, kopi ngebul parak bolu. Al-babul awalu utawi bab kang kaping awal. Fadhailul Qur'ani wa suwarun wa ayatun maksusatun. Iku sakehe fadilah Quran wa suwarun lan sake surat wa ayatun maksusatun lan sake ayat kang den khususaken. Ra'a ba'dun nasi anna qira'atal Qur'ani biduni fahmi maknahu lagwin la faidata fihi wala sawabin. Lagun wala faidata fihi wala sawabun. Hal hadza sahihun? Nah, ini pertanyaan ya, bentuk pertanyaan. Ra'a berpendapat ba'dun nasi sahabat sebagian manusia anna qira'atal Qur'ani ing satuhne maca Qur'an juga. Biduni fahmi maknahu kelawan tanpa memahami maknane Qur'an lagun iku anggur-angguran. Iku jejorangan la faidata orang ana faidah iku mujud fihi ing dalem qiraah wala sawabun lan orang ana ganjaran. Hal hadza sahihun? Apakah yang demikian itu sah? Apakah yang demikian itu benar? Bahwa ada sebagian manusia berpendapat bahwa membaca Quran dengan tanpa memahami maknanya itu tidak berdampak apa-apa, tidak mendapatkan ganjaran, atau juga itu hanya sebuah anggur-angguran, hanya sebuah kata-kata biasa gitu. Nah, di sini dijawab. An Abi Umamah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan riwayataken saking Abi Umamah radhiyallahu anhu sami'tu ngrungu isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hal yang ngucap ya Rasul ing lafaz iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u maca Qur'an la sira kabeh macalah sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an. Fa innahu mangka tutane Qur'an ya'ti iku bakal nekan ya Qur'an yaumal qiyamati dalam dina kiamat syafi'an sebagai penolong li ashabihi kedue wong kang macane Qur'an. Rawahu Muslimun wis ngatakeun ing hadis Muslimun sampai Imam Muslim. Nah, jadi yang disuruh juga ikro, bukan ifhamu ya di lafadznya, tapi ikro. Ya udah berarti dapat ganjaran. Karena definisi Quran itu juga adalah wahyu ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang ketika dibacanya mendapatkan ganjaran. Dan turunnya berangsur-angsur ya. Iya. Amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi bi qiraatil Qur'ani wa lam ya'mur huna bi tafsiriku. Beketa. Ini dijelasin mana ternyata. Amaran Nabi wis merintah Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang baik ya namun menjawab sallallahu alaihi doang. Jadi kudu lengkap juga sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal hadis sing dalam ikilah hadis sing diriwayatkan dari Abi Umamah. Bi qiraatil Qur'ani kelawan maca Qur'an walam ya'mur lan ora merintah ya Nabi huna ing dalam kene-kene hadis bitafsiri kelawan ditafsiri wala tarjamati lan ora diterjemahi. Maka pemahaman untuk memahami Al-Qur'an tidak wajib. Tidak dianjurkan. Ya, sudah bacanya aja sudah bagus ya. Fal qira'atu wahdaha ibadatun yusabu 'alaiha al-qari. Qari'u ta qari'i. Qari'u wa yastahiqu syafa'atu minhu yaumal qiyamah. Fal qira'atu mangkau te macane wahdaha ale dewek. Ibadatun iku ibadah yusabu kang den ganjar 'alaiha ing atase ibadah al-qari'u sapa wong kang maca Quran wa yastahiqu lan ngepring haki asy-syafa'atu apa pertolongan minhu saking Quran yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Utawi luwih becik-becik sira kabeh man ta'allama iku wong kang nerima ngajaraken ya si wong Al-Qur'ana man ta'allama iku wong kang nerima belajar ya si wong Al-Qur'ana ing Qur'an wa 'allamahu lan ngajaraken ya si wong ing Al-Qur'an rawahul Bukhari wis ngritaken ing hadis Al-Bukhari sampai Imam Bukhari. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Ya. Semakin baik manfaat yang diberikan lebih banyak maka itu semakin bagus ya. Afada hadzal hadis anna man ta'allama al-Qur'ana faqad asbaha min khairin nasi. Afada wis maidahaken iya ki musannif hadzal hadis iya ki musannif. Afada wis maidahaken iya qaul Rasulullah hadzal hadis ing ini kok dikit. Afada wis mai faidah iya hadis kenen baik ya. Afada hadzal hadis wis mai faidah hadzal hadis apa ikilah hadis kawanku. Anna man ta'allama al-Qur'ana yang setri wong kang belajar ya sing Qur'an faqad asbaha iku mangka teman-teman dadi ya si wong min khairin nasi iku tetap saking luwih bagus-bagus manusia dari khobar asbaha. Wa ma'lumun lidina apa iki ladaina
anna man ibtada'a ta'alluma qiraatil qur'ani la ya'rifu tafsira walal ma'na bal syaqqa alaihi walau mujarradal qiraati faqat. Wa ma'lumun atau wa ma'lumin ya. Maktub maring khairin nas. Wa ma'lumin lan kang den keweruhi ladaina ing dalam sandinge kita anna man ibtada ing satune wong kang nerima ngawiti iya si wong ta'alluma qiraatil qur'ani ing nerima belajar maca Quran la ya'rifu iku ora weruh iya si wong ya ibtida iya wong sing beke ngawiti ngaji Quran tafsira ing tafsire walal makna lan ugah ora maknane bal syaqqa balikan sulit iya ta'allum alaihi ing atase si wong walau mujarradal qiraati faqat lan najanta iku melulune maca faqat doang terbata-bata ya macanya iku terbata-bata ya. Wa ma'adzalika qad asbaha huwa min khairin nasi. Wa ma'adzalika lan ing dalam sertane mengkono-mengkono la ya'rifu tafsir qad asbaha teman-teman dadi huwa sapa si wong min khairin nasi ku tetap saking luwih becik-becike manusia. Walaupun bacanya itu terbata-bata, maka itu lebih bagus-bagusnya manusia gitu. Iya, karena apa? Karena ya mau belajar Al-Qur'an. Sementara orang sekarang ya kan, iya, ya udahlah. Ya nilai sendirilah. Wa hadza yadullu ala anna qira'atahu faqat laysat lagwan bal hiya ibadatun yusabu 'alaiha. Wa hadzalan utawi ikla qaul yadullu iku nuduhaken yak hadza ala anna qira'atahu ing atase satune maca Quran faqat doang laysat iku ora ana iya qiraah lagwan iku anggur-angguran. Bal hiya balikan tahiyya utawi qiraat ibadatun iku sebagai ibadah yusabu kang den ganjar apa 'alaiha ing atase ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul qur'ana wa yuta'atibu wa yuta'ati'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqan lahu ajrani muttafaqun 'alaihi. Wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz alladzi yaqra'u taikang yaqra'u maca ya alladzi alqur'ana ing Qur'an wa huwa lan utawi alladzi mahirun iku kang mahir bihi kelawan Qur'an ma'as safaratil kirami ing dalam sertane perjalanan kang mulia al bararati kang baik. Iya, maksudnya melancar konon bacane. Oh, jadi orang dokon utamanya pane aladinaku. Kang bilang langsung. Walladzi lan kang yaqra'u maca ya alladzi alqur'ana ing Qur'an wa yuta'ti'u lan nerima apakah sedikit. Wa yuta'ti'u lan nerima gagap ya si wong fihi ing dalam Qur'an. Ya alladzi fihi ing dalam Qur'an wa huwa lan utawi alladzi alaihi ing atase Qur'an syaqun iku wong kang sulit. Lahu kang iku tetep kedue alladzi ajroni utawi rong ganjaran. Wih, iya. Ya sing mahir mah uli seganjaran doang, tetapi lamun sing terbata-bata mah uli rong ganjaran, wih lebih gede ya ganjarannya. Iya, wong sing maca Quran terbata-bata masih iku uli rong ganjaran, subhanallah, muttafaqun alaih. Dalla hadzal hadisu annal 'amiya alladzi syaqqa alaihi qira'atul qur'ani wa ta'ti'u fihi hasala lahu ajrani. Dalam nuduhaken hadzal hadis apa yang hadis annal 'amiya ing satune wong kang awam alladzi kang syaqqa sulit alaihi ngatasi alladzi qira'atul qur'ani ing maca Qur'an wa ta'ti'u la nerima apakah maukah gagap fi iya wa ta'atta la nerima gagap ya alladzi fihi ing dalam Qur'an dari kakak niki bayo apa fi'il madhi wa ta'atta la nerima gagap ya alladzi fi ing dalam Qur'an hasala mangka hasil terjawab apa hasala iku hasil lahu kedua si alladzi ajroni apa rong ganjaran fal qari'u mahmakana amyan la ya'rifu tafsira walal makna yusabu alaihi wa yu'ajjaru. Fal qari'u man kang utawi qari wong kang maca Quran mahmakana kapan-kapan ana iya qari amyan iku wong kang awam la ya'rifu kang ora kenal kang ora weruh iya ami an tafsira ing tafsir walal makna lan ora maknane Quran yusabu mangka den ganjar. Iya, apa alaihi ngatasé ami wa yu'ajjaru lan den ganjar. Iya, perbae lan den upahi atas membaca Al-Qur'an. Wa hadza aidan yadullu ala annal qira'ata minal 'ami laysat lagwan bal hiya ibadatun yu'ajjaru 'alaiha. Wa dalan utawi kala hadis aidan kalaman yadullu iku nuduhaken ya hadis ala annal qira'ata ing satune maca minal 'ami saking wong kang umum saking wong kang awam laysat ikorana ana iya qira'at lagwan iku anggur-angguran bal hiya balikan tahiyya uta qira'at ibadatun iku sebagai ibadah yu'ajjaru kang den ganjar apa 'alaiha ing atase ibadah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Man qara'a sing sapa maca ya sing harfan ing sehuruf siji huruf min kitabillahi saking kitab Allah yakni Al-Qur'an falahu mangka iku tetep kedue si wong hasanatun utawi kebaikan wal hasanatu lan utawi kebaikan bi asyri amsalihha iku tetep kelawan 10 saking semacam kebaikan la aqulu
dudu ngucap isun alif lam mim ing lapan alif lam mim harfun iku sahuruf walakin lan tetapi ngeri la aku orang ngucap isun ing lapan alif lam mim utai lapan alif lam mim harfun iku sahuruf walakin lan tetapi alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun lan tetapi alifun utai alif harfun iku sahuruf lan utawi lam harfun iku sahuruf wa mimun lan utawi mim harfun iku sahuruf rawu Turmudi wis ngretaken ning hadis at-Turmudi sampai Imam Turmudi hadisun hasanun sahihun utawi iki ku hadis hasan kang sahih. Jadi ya alif lam mim iku dudu sahuruf tetapi ada 3 huruf alif lam mim. Ya, ngaran anak ma alif lam mim. Enak bener. Wa hadzal hadis sarihun. Wa hadzal hadis sarihu anna qira'at harfin minal Qur'ani aw salasati ahrufin misla qaf aw nun aw alif lam mim fiha ajrun ma annana la na'rifu ma'naha. Lan utawi kila hadis iku ngejelasi satune maca sahuruf minal Qur'ani saking Qur'an aw salasata ahrufin atawa telu saking huruf misla qaf halis macam qaf aw nun atau nun aw alif lam mim atau alif lam mim fiha ing dalam salah satu ahruf ajrun iku ganjaran ma'annana ing dalam satane kita la na'rifu iku or baru kita maknaha ing maknane alif lam mim atau qaf atau nun. Ahamiyatu hifdzil Qur'ani aw ba'dihi wa fi faidatun wa fadlun kabir. Ahamiyatu hifdzil Qur'ani utawi iki iku kepentingan ngejaga Quran au ba'di atas bagian Quran wa filan iku tetap ing dalam Quran faidatun utawi faidah wa fadlun kabirun lan keutamaan kang gede. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi rawahu Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Innal ladzi satune kang laisa iku oranana fi jawfihi ing dalam jerone alladzi jawf apa ya rongga ya atau lambung ya terserah kemana apa kok ing dalam jawab alati syai'un apa wiji minal Qur'ani saking Qur'an kal baitil kharibi hal tetap kaya umah kang kosong rawahu Tirmidzi sinatakeun ing hadis sampai Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi iki hadis hasan kang sahih. Fadilatul istima'i ilal Qur'ani wal jahri bi qiraatihi wa jawazi taghanni bihi. Fadilatul istima'i utawi iki iku fadilah nerima ngerungu ilal Qur'ani maring Qur'an wal jahri lan ngantengi bi qiraati kelawan maca Qur'an. Wa jawazi taghanni lan wenang nerima berlagu iya ngedengdang bihi kelawan Al-Qur'an. An Abi Hurairah ya, jadi anak dalile apakah malam yataghanna bil Qur'an afalai samita. Barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak di lagu maka bukan dari golonganku ini kan jadi hadis nikah. Iya, jadi baca Quran ya setidaknya bisa di lagu. Namun orang bisa lagu ya lagu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diratakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu man istama'a ila ayatin min kitabillahi kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan wa man tala ayatan min kitabillahi kanat lahu nuran yaumal qiyamati rawahu Ahmadu. Dan diratakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu man istama'a sisa paling ngrungu iya sidang ila ayatin maring siji ayat min kitabillahi saking kitab Allah kataballahu mangka nulis sapa Allah lahu krisyu hasanatan ing kebagusan mudha'afatan kang den tikel-tikel kang den lipat gandakan. Wa man talalan sing sapa maca iya siung ayatan ing siji ayat min kitabillahi saking kitab Allah kanat mangka ana lawiku tetep kedue siang nuron apa cahaya yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Rawahu Ahmad silatakeun ing hadis Ahmad sapa Imam Ahmad. Diku anakku ning suaraku ya malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Oh beke baru kita ki gane mah dikatakan Abu Daud. Malam yataghanna sing sapa nerima berdengdang ya siung bil Qur'an kelawan Qur'an falaysa mangkarna ya siwang minna iku tetap saking golongan kita jar Kanjeng Nabi ku. Rawahu Abu Daud dari sing wis ngretakeun ing hadis Abu Daud sapa Abu Daud bisnadin jayyidin kelawan isnad kelawan sanad kang bagus tanpa cacat ya berarti. Ya, orang-orangnya terpercaya semua berarti. Sanadnya bagus, rijalul hadisnya bagus. Ya, berarti hadis ini hadis hasan masuknya. Jawazu qiraati ayatin aw suwarin muhtaratin wa faidatuha. Mahmaru ba'duhum adama jawaziha. Jawazu qiraati ayatin utawi iki wenang maca sake ayat aw suwarin atau sake surat muhtaratin kang den pilih. Surat-surat pilihan juga. Wa faidatuha lan faidahe maca ayat mahmaru kapan-kapan ro'a berpendapat ba'duhum sapa sebagian wong kabeh ada majawazia ing oranana diulihakene maca ayat sing atau surat sing dipilih. Al-Fatihatul lima qara' talahu rawal Baihaqi. Al-Fatihatu iku Fatihah. Lima qara' tak kade barang kang wis maca sira lau kade barang rawal Baihaqi wis riwayatkeun ing hadis Al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi. La u'allimannaka ya Aba Sa'id Rafi' wadih anaran kita nih Asrafi. La u'allimannaka yakti alam ibtida ya ananan ning kawitan kalam.
Lau alimannaka yakti bakal ngawaruhakeun temenan isun ka ing sira ya Aba Sa'id Rafi. Wahai Abi Sa'id Rafi jika. A'zama suratin ing luwih agung-agungnya surat fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Qala ngucap iya si domir. Ya, tidak diketahui ya siapa ini yang memberitahukan. Alhamdulillahi rabbil alamin alamina ing lapan alhamdulillahi rabbil alamin sampai 7 jika. Iya sabul maani ya utawi lafaz atau kalimat asabul masani iku pitu sake masani sake apa rane alman ngalem-ngalem. Wal Qur'anul azimul ladzi utituhu lan utawi Al-Qur'an kang agung alladzi ku kang utitu dan uwe isun hu ing alladzi. Rawahul Bukhari sing ngatakan ing hadis Bukhari sampai Imam Bukhari. Nah, jadi ya maksudnya begini bahwa yang lebih utamanya surat itu adalah surat Al-Fatihah ya. Karena surat Fatihah itu mengandung 7 halaman. Semuanya mengandung alam-alman. Maksudnya alman kepada Allah gitu. Ya, alam-alam Allah gitu. Iya gitu. Terus dikatakan juga di dalam kitab yang lainnya itu nggak tahu ya, udah lupa, bahwa keutamaan Al-Quran itu ya, terletak pada B-nya kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sekedar info ya. Untuk lebih jelasnya silakan Anda cari saja. Pokoknya ada di B-nya dapat Bismillah itu. Nazala malakun minas sama'i wa qala. Wis temurun sapa malaikat minas sama'i saking langit wa qala lan ngucap ya malaikat ing lafaz absyir binuraini. Absir gawe kabar gembira lah sira binuraini kelawan 2 cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma. Dan wahi sirahuma ing karone nurain lam yu'ta kang ora den tekani huma ing karone nurain nabiun sapa nabi qoblaka ing dalam sedurunge andika. Ya. Jadi malaikat ngucap ning Kanjeng Nabi absyir binuraini. Fatihatul kitabi siji Fatihatul kitab wa khatimas suratil baqarati lan pugasane sake pugasane surat Al-Baqarah apa ku? Amanar rasulu bima unzila ilaika min apakah? Amanar rasulu bima apa mang iki? Amanar rasulu bima unzila ilaika kita masih direkam sih. Oh, masih. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat ya terus ya itu ya itu 2 cahaya jika lam taqra kang orang baca sira biharfin kelawan si huruf min hasaking qiraah atau min hasaking kalimah mawika illa tahu angin den wahi sira andika hu ing huruf ya rawa muslimun wis ngatakan ing hadis muslimun sapa Imam Muslim man qara al ayataini min akhir suratil baqarati fi lailatin kafatahu muttafaqun alaihi iki fadilah man qara'a sin sapa waca sing al ayataini ing ayat loro min akhir suratil baqarati saking akhir surat al baqarah mau wis di iki ya di lafadakan sing kono ku kayane ku amanah rasul fi lailatin ing dalem siji bengi kafatahu mangka nyukupi sirahu ing apa sih iki kafata mangka nyukupi iya suraten iya ayaten hu ing si uang maka wis cukup juga barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, pada malam hari, maka cukup baginya 2 ayat tersebut. Muttafaqun alaih. Nah, di sini disepakati oleh ahli hadis. Ada berapa? Ada 6. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan lain sebagainya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu sulusal Qur'ani rawahul Bukhari. Iki alasan wong sing maca qul bae. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Rasul fi qul huwallahu ahad ing dalam surat qul huwallahu ahad. Jadi ketika ada pertanyaan sira mau lagi mau ke lebaran kah nama dibilang tamatan di Quran. Wih kita juga saya balen juga tamat jika baca qul doang. Ada waladzi lanutawika. Waladzi demi kang nafsi diri isun diadihi kelawan kuasane alati. Inna hasatuhune surat qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ta'dilu iku ngebanding ya surat Al-Ikhlas sulusal Qur'ani ing sepertiga Qur'an. Rawahul Bukhari usnatakan ing hadis apa Imam Bukhari. Inna rajulan qala ya Rasulullah inni ahabbu hadhihi surata. Jadi pernah ya ada salah satu sahabat yang sering sekali ketika menghendaki imam ya itu bacanya kulhu aja dia itu.
ya sahabat tersebut gitu ada di zaman Rasul. Ya ini nih mungkin ini nih. Inna rajulan satuhune wong lanang. Qala iku ngucap ya rajul ya Rasulullah ing lapat ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ini ahabu hadhihi surata. Sesungguhnya aku mencintai surat ini juga. Qul huwallahu ahad. Apa jadi Rasul? Qala ngucap ya Rasul, inna hubbaha apa iki? Ada kal jannata. Inna hubbaha satuhune mencintai surat ini juga. Jadi Rasul. Ada khalqa. Iku wis manjingaken sira al jannata ing surga. Boh, ganjarane surga pantesan. Rawahul Bukhari wis ngatakan, ing hadis Al Bukhari sampai Imam Bukhari. Pantesan iki ya. Ya, jadi diamalkan kok. Dan surat Qul huwallahu ahad ini termasuk dalam Atakah Kubro ya. Atakah Kubro dibacanya berapa? 10.000 10.000. Aduh lupa lagi. 1.000 kali 1.000 kali itu apa ya? Ya, itulah Atakah Kubro ya. Oh, mantap. Ya terus sih dalam Ani Pragat kayaknya ya benar. Ya, terus sedikit ke. Aduh. An Anasin radhiyallahu anhu dan neritakeun saking Anas radhiyallahu anhu. Man qara'a qul wallahu ahad sing sapa maca ya ing lapan qul wallahu ahad mi'atai marotan kelawan 200 balen. Ya sing sapa maca surat qul wallahu ahad 200 kali jika ku. Ghafarallahu lahu dzunuba mi'atai sanatin. Maka ngampura Allah sapa lagu siwang dzunuba mi'atai sanatin ing sake dosa 200 tahun yang lalu. Wih, mantap. Rawal Baihaqi wis ngatakan ing hadis Al Baihaqi sapa Imam Al Baihaqi. Hadisun sahihun utawi iki ku hadis kang sahih. Emang pungutannya gak pungutan hadis yang sahih ya. Iya luar biasa iki. Guru kita bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya masih hidup ya. Iya, orangnya masih hidup itu. Karena Rasulullah wis ana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazu. Iku nerima a'udzu. Iku nerima berlindung iya Rasul minal jani saking jani. Apa iki? Jani. Wa ainil ingsilan mata manusia. Minaz jani saking jina mendeh wa ainil ingsilan mata manusia hatta nazalat malamala temurun al muawwadatani apa muawwadatain loro surat muawwadatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq kelawan qul a'udzu birabbin binnas ya itu surat untuk mencegah santet juga. Wah iya falamma nuzilata ukhidha bihima wa taraka masiwahu maka semangsana den turunakeun ia muawwadatain ukhidha mangka den alap apa bihima kelawan karena muawwadatain wa taraka lan ninggal ya rasul masih wahu ing barang kang tetep ya barang seliane barang. Rawahu Tirmidzi sing ngatakan ing hadis Tirmidzi sampai Imam Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki hadis kang hasan. Inna syaitana qala satune syaitan. Qala iku ngucap ya syaitan. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Tatkala merkole sira tatkala ngadepi sira ila firashika maring ranjang ira faqra mangka maca sira ayatal kursi ing ayat kursi. Jadi lamun turu macane ayat kursi. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafizun. Mangka satune kelakuan iku ora bakal gingsir-gingsir alaika ing atase sira minallahi saking Allah hafizun sapa kang jaga. Wala yuqarribannaka lan ora marekaken temenan ka ing sira syaitonun sapa syaitan hatta tusbiha malam-malam dari waktu subuh sira. Wa sadaqa dzalika lan wis kebeneraken dzalika imeng kono Iqra ayat al-kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari isbratakan ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Jadi fadilah daripada ayat al-kursi sebelum kita tidur itu akan dijaga oleh Allah dan terhindar dari syaitan sampai subuh. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu dan riwayatkan saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati. Nah iki dina Jumat lagi ki. Adha alahun nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadisun hasanun. Sing sapa maca ing surat Al-Kahfi ing dalam dina Jumat adha mangka madangaken lauk kedesi wong an-nur apa cahaya ma bainahu ing barang kang tetep ya barang ing dalam antarane si wong wa bainal atiqi lan ing dalam wa bainal baitil atiqi lan ing dalam antarane baitil atiq. Adalah suatu tempat di mana menjadi pusat berkumpulnya para malaikat di sana. Di Arsy namanya ya. Kalau di bumi yaitu Ka'bah, kalau di Arsy namanya Baitul Atiq. Rawahul Baihaqi beritakan ing hadis Al Baihaqi sampai Imam Baihaqi fi Syu'abil Imani ing dalam sakecabang iman hadisun hasanun utawi iku hadis kang bagus. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika terjadi kesalahan dalam pemaknaan atau pemahaman mohon dimaaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya dan yang seluas-luasnya. Untuk kalian yang ingin mendownload silakan saja untuk mengunjungi link deskripsi di bawah ini dengan mengkliknya ya. Iya. Ya, kalian yang ingin kitab ini silakan untuk download. Ya, gratis pokoknya.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang. Dan terakhir, salam Kang Cilok. 1, 2